Ansabe. First word. Wala pa. Wala pa. Hoy! Hot. Kahoy! Hanot. Hoy! Hoy! Her. Kahoy! Check. Sand. Check. Hot. Check. Rat. Check. Check. Dat. Pass. Pass na muna. Manila. Palinga. Manila. Balina. Manila. Bina. Isa pa siya isa. Siomay. Siopaw. Siomay. 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 Fifth word. Chocolate. Chocolate. Balik tayo sa first word. Kahoy! Oh. Ihano. Kihano? Hindi. Kahoy! Carrot. Ka- Check. 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 Tatim. Check. So, what? Ulitin mo, ano yung word? Reward! Check. Ansabe. First word. Bundok. Buto. Bun. Bu. Bundok. 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 Busog? Dok. Hindi. Bundok. Buto? Hindi. Bun. Sisig. Favorite niya yan. Si. Sig. Si. Sig. Si. Sig. Ituloy ko yan. Ituloy ko. Si Siopaw. Topaw. Siopaw. Siopaw. Correct! Beautiful. Bilo. Beautiful. Bol. Beautiful. Ba? Basa. Bagsak. Bata. 15 seconds. Bag. Bak. Basa. Hindi. Bagsak. Bundok. Sisig. She. Sig. Shin. Sig. 5, 4, Good job. 3, Ituloy ko yan. Two. Sig. 1. Time's up! Tablado. Italaban kita dito. Oh, nag-practice kami. Ansabe. Go! Bu. Lilit. Bungi. Hindi! Bulilit. Ano yung bungi? Bunot. Hindi! Bulilit. Mabuti. Para mas mainit. Bye. Tuwalya. Dumami ah. Tu. Bye. Tumal. Tu. Ano yung bungal? May. Bye. Third word. Tignan nga natin. Tinola. Chocolate. May sabaw. Monday, Tinola. Monday. Tinola. Ayun. Kandila. Malapit na. Tinola. Tinola. Correct! Huwag mo natin na masama. Doktor. Doktor. Kumot. Doktor. Sine. May pag-asa pang maka 3 points kayo. Sige. Lasi. Lasi, hindi. Kalamansi. Pas. Bulilit.